आज ହେଉଛି गोटे महापवित्र दिवस कहीं आज हूँ ओडिया मानकर नववर्ष हनुमान जयंती एवं एसह आज मेरु जात्रा अनुष्ठित होती तीनोटी पर्व जेहेतु गोटे दिन में पड़ी तेणु भक्त मैंने खूब आडंबर सह ये पर्व को पालन करुँच हिंदू धर्मावलम्बी एवं अनेक जगह पूजार्चना चलुची अनेक जगार वीर महावीर को पूजार्चना करा जाउछि समस्त मंदिर में भक्त मानकर लंबा धाड़ी लगा जाइछि भक्त माने जे देखिबा ओडिया घरर प्रति घर रे चौरा उपरे ठेकी बंधा जाई कार्यक्रम करा जाउछि सेपटे बुगुड़ा रे मध्य एही पर्व मानकु बेस धूमधाम रे पालन करा जाउछि इने अधिक अपडेट देबा पे हम सह जोड़ी होइछन्ती बुगुड़ार हम प्रतिनिधि अभिमन्यु आपण बुगुड़ार वर्तमान केउ जागा रे अछन्ती एवं सेठारे किभଳି भाबरे पर्व मानकर पालनर झलक आपण देखिबा को पाउछन्ती। देखो सुब्रज्योति आम बर्तमान आज गंजाम जिलार बुगुड़ा सहर उपकंठରେ ଥିବା हरिशणपुर ग्राम में पहुंचीचे देखिपे आज हूँ पवित्र जयवीर हनुमान जन्मदिन तेज आज दिन एक बड़ पवित्र दिन जहाँ नहीं बर्तमान चलचंचल हो उठी समस्त हनुमान मंदिर एवं काली मंदिर आज मेरु जात्रा शुणा मिलूँ आज जहाँ तिथि रही तो मेरु जात्रा को नहीं कौन कि प्रस्तुति देखुं आप हाँ जदि आम कह गंजाम जिलार प्रसिद्ध हूँ माँ काली दंडकाली हूँ जात्रा तेज वर्षके थरे यही जात्रा पालित होता है तेज दूर देश विदेश जो मैंने रही था से दंड जात्रार समय आसिले गाँव को फेरी था यही जात्रा केउटी 13 दिन पालित होता बेले केउटी 15 दिन पालित होन्य केउटी 20 दिन 22 दिन पालित होती तेज आज यार समापन दिन रही जहाँ कहुए कि मेरु जात्रा आज मेरु जात्रा समस्ते निज निजर जो सब जाति रही से जाति बर्तमान आज से सब ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म द्वारा से जाति कर परवर्त समय से भोजी रही मेरु जात्रा खास कर जदि कह मेरु दंड गोटे रही जहाँकि जी पाट दंड रही था पाट दंड को जोता बंधा जाता दुई गोड़ को जो दुई गोड़े जोता बंधा जाता टंगा जाता कहुए मेरु तेज यही मेरु को देखापी बहुत बहुत दूर दूरांत लोक समागम हो आज जदि कह बुगुड़ा सहरांचल नाई ना लोक भिड़ जमी तेज जहाँ नहीं पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन पक्ष व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी तेज से जदि कह हनुमान जयंती कथा कह प्रति वर्ष भाई चलित वर्ष होम यज्ञ मंत्र पाठ में प्रकपित होची मंदिर प्रांगण तेज देखिपे बर्तमान आम पहुंची जाए हरिशणपुर ग्रामर जो रही वीर हनुमान मंदिर रही पुरोहित महाशय एवं ग्रामवासी द्वारा आयोजित मंदिर समस्त ग्रामवासी सहायता बर्तमान आज बर्तमान पूजा पाठ प्रकमित होती तेज आम सीधा सड़क सुब्रज्योति आम आलोचना करवा पुरोहित महाशय रही जो बर्तमान आज पूजा पाठ रही कर्मकर्ता रही सहित आम आलोचना करने को चाहिए आज्ञा बर्तमान मुझे आलोचना करने को चाहूँगी आमको प्रतिक्रिया देवे कि सर देखो आज हनुमान जयंती को नहीं कौन प्रतिक्रिया रखी बहु पुरातन कार्यक्रम ये मेष संक्रांति आम ओडिया मानकर प्रथम दिवस ओडिया मानकर जोड़ा कि नूतन पांजी आज ठारू आरंभ हम ये आज हनुमान जयंती आज पणा संक्रांति ये सब विभिन्न नाम रे एटा परिचित प्रत्येक वर्ष हनुमानंकर जयंती हिसाब से यही प्रत्येक हनुमान मंदिर यही सब पूजा होम जात्रा नीति सब विभिन्न पालन करा जाए सेहीपरि आम हरिशणपुर ग्राम रे थिबा हनुमान मंदिर रे आज से भाया सब पूजा होम सहित ठाकुर को ग्राम परिभ्रमण कर नबार व्यवस्था करा जाइछि आउ समस्त भक्त माने पणा प्रसाद सेवन करिवे महा उत्सवर सहित यहाँ पालन करा सब विभिन्न पालन करा जाए सेहीपरि आम हरिशणपुर ग्राम रे थिबा हनुमान मंदिर रे आज से भाया सब पूजा होम सहित
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପଣା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ମହା ଉତ୍ସବର ସହିତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ କରାହେଉଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହିସାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସୁବ୍ରତଜୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମର ସହ କେଉଁଠି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବାଣ ପଟୁଆରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ଗାଁ ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହନୁମାନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମାନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଯୁବକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସ୍ୱାମୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର କଥା ଯଦି କହିବା ଝୋଟି ମୁର୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଚମକି ଉଠୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଯୁବକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି এই জয় বীর হনুমান মন্দিরে বিভিন্ন পূজা কর্মকাণ্ড। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖରାର ତାତି ବା କୋପ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଡହଡହ ଖରା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତାପ ବଢିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବଢିବାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଉତ୍ତାପର ଯୋଉ କଡେଇ ରହିଛି ସେ କଡେଇରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ବୁଗୁଡା ସହର କଥା ଯଦି କହିବା ନ କହିଲେ ବରଂ ଭଲ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି ଯାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରୁ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ କିଣିବା ଛଡା ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତେବେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପଣା ବଣ୍ଟନ। ତେବେ ଏଇ ପଣା ବଣ୍ଟନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯୋଉ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଟିକେ ମିଳିଥିବା ଆମେ ଟିକେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଖରାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରପାନକ ଦିଆଗଲା ବା ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଯୋଉ ପଣା ଦିଆଗଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଏ ବୁଗୁଡାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ବୀର ମହାବୀରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଝଲସୁଛି ଆଜି ଝୋଟି ମୂର୍ଜରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଇ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଣା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।